पिले दे टीण पइण ए चिकनी छरी पिले दे टीण पइण आम आड्डा मझी बस्ती रे आमे थाउ बाबा को मस्ती रे दबु की को सस्ता रे आमे नेई जी भाई दउछ जा करछ कर आ बापा अगर हेटी एटवा बांती करू बावा बावा मुह को मुह दे बांती मु कोन गरबुडी भाई कि ना बांती करबी आई बांती हेले कर मोर छपा कंट्रोल छोटई हृदयकु रखिची मुसाईती हेलो कौन हम बोले कौन हम बोले अबे कौन अरे तो बापा कहू जी हाँ बाबा कौन करचू हिल रहा हूँ लूडो लूडो शुणु से जो प्रधानपुर कमार बाबू खबर देथिले तो बाहागर भाई टिके जाई झियो देखिने आसबू हाँ हाँ बाबा हाँ जाऊ जेबे हाँ सांग गुड़ा धरी पळेबू आज्ञा हो हो मुझे मीटिंग रे बाबा रही अरे बापा फोन करते चलो झील देखी जा छोट पिलार ना छाड़ी पड़ी मालूम हो जीवन माटी मालूम अरे मरीजीव रे मरीजीव एमती कहीं साप भाई आउच उड़ा जहाज कॉलेज छकरे भीड़ दादी दादी अरे आर कौन है कौन कहनी कहनी जो साप भाया जाऊँ एरा गात को जी किए जीव पानी अरे भाई पानी मागुचे पांडी दे रे पांडी पानी छड़ा को नंबर 1 दो ना साप वाले जो थला रॉकेट वाले दियो छड़ा भल होई कंट्रोल गाड़ी एमती साप भाया चलेले एमती हम अरे बाबा कहीं बोलो बोलो हो गाड़ी को गाड़ी भाया चलो ना एमती साप भाया कौन चलाउच सतर्क रुह सचेतन रुह आ सब मुंडे हेलमेट गल मामू आमर तो हेलमेट नहीं ओहो आम कथा आउट ऑफ कोर्स चलो हो 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 तुम जा गाड़ी को गाड़ी भाया चलो ना एमती साप भाया कौन चलाउच आसीगला ओ नमस्ते हला 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 अच्छा बाबा तुम कौन करछ करेनी मौसा करी चाकरी मुझे खराब भाव देथिली हेलो माँ अरे जल्दी आसे जोई पो बसी लेनी पा अच्छा बाबा माने अच्छा कौन पीबो हमें तो ये पी के आसछु आज्ञा आ आपण मते बापा पैसा रे आपण का पी हो कि अरे बाबा माने मु तो तुम निज लोक मु आगे लाज कौन जे एते जदी दिया करछ ताले 40 गोटे नि आस से मौसा से कहती फ्रूटी मैंगो जूस ओ मु टिके खराब भाभी देथिली बाबू माने टिके खराब भाबेनी मु टे झियो को लेके आसुची अरे टिकटॉक वाली गुड़िया तू देखानी आऊ न खरा एवन टका जानी था मु जमार नुहे बातेरा मोर मिलियन मिलियन फॉलोवर मु नंबर 1 यूट्यूबर आज डीजे बजे मो गिटारे नाचुची सारा दुनिया ओ मैडम बासन में जाईची मजे को बासन मजा आसे माँ
ଘରଳି ଆସିଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଘର ଓଳେଇବା ଆସେ। ଏଇଟା କେଟେ ବାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି କି ଏଟା ବାଜେ ଲୋକଟା। ଓହୋ ଓହୋ ମୁଁ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବି ଦେଇଥିଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ କଥା ହୁଅ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତମକୁ ଛାତରୁ ଠେଲି ଦେଲେ ତମେ ଉଡି ପାରିବ? ତମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଶାରେ ପାଡ଼ିକି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କହିପାରିବ ମୁଁ ପାଡ଼ିଛି ବୋଲି? ହୋଲି ଦିନ କୁକୁର ପଛ ଗୋଟେ ଡିଜେ ଲୋକ ଆଉ ଫଗୁ ଫେଟିକି ବଳି ପାରିବ? ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ମୋ କାନକୁ କାମୁଡି ପାରିବ? ମୁଁ ଯେମିତି 10ଟା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବଳିକି ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଛି ତମେ ସେମିତି ରଖିପାରିବ? ସରି ଭାଇ ଅତି ଜୋରସରେ କହିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା କାଲି ମୁଁ ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯଦି ମୋତେ ହାତୀ ଦେଳି ଦେଇକି ମାରିଦିଏ ତମେ କି ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବ? ଦେଖ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ଝିଅ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ଆରେ ପୁଅ ଟିକେ ଖରାପ ଭାଇବନି। ଗୋଟେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ମା ତୁ କଣ କଲୁ କିଲୋ? ଭାଇ ଦେଖୁନି କେତେ ସକେଇ ହଉଛି। ଓ ସକେଇ ଏଇନା ଅଛି ବାହାଘର ହେଲା ପରେ କେତେ? ତୁ ଟିକେ ଘରକୁ ଗଲୁ। ଯା ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ଏ ମଉସା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ନା ଝିଅକୁ ମୋ ବେକରେ ଗଳି ଦେବାକୁ କହିଥିଲ? ବାବା ତମେ କଣ କହୁଛ? ମନେ ମନେ ବକୁଛି। ମୋଟା ସେ ଯାହା କଲେ କ୍ଷମା କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଅହିଂସାବାଦୀ, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିବିନି। କାମଥରା ଟିକେ ରହିତା ତୋ ବାପା କଣ କହୁଛି? ସମୁଦି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସମୁଦି କୁହ। ପୁଅ ଗଲା? ବାଳ ଲୋକ ଗୁରା ଗୋଟେ ମିଛରେ ମୋ ପାଖରେ ବୋଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍। ତାଙ୍କ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ବାବା ଉନ୍ନସି ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ତମ ଘର ଏଇ ପଦନପୁର? ଆଜ୍ଞା ପଦନପୁର ଗାଁରେ ଯୋଉ କୁମାର ଘର ତାଙ୍କର ତ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ। ଝିଅଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। କେମିତି କେଜାଣି ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ଖୁଣ ନାହିଁ, ହେଲେ ଟିକେ ଛତରିଟା। ଛତରୀ ଅତି ବଜାର ଝିଅଟା। କଣ ତୁ ଭାଇ ତମେ ଭଲ କି ଖରାପ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଝିଅଟା କିନ୍ତୁ ପକ୍କା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାପା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଝିଅଟା ପକ୍କା ବେଲୋଜିଆ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ। ସେମାନେ ତ ସବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି? ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବୁଛି, ତା ଭାଇଟା ଥିଲେ ତା ଉପରେ କଣ ବିତୁଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ତମେ ତ କହିଲନି ଏଇ ଗାଁରେ ତମେ କାହା ଘରର? ଆମର ବି ସେଇ କୁମାର ଘର। ଆରେ ମାମୁଁ କୁମାର ଘର ମୁଁ ସେଇ ବଜାର ଝିଅର ମା ପେଟର ବଜାର ଭାଇ। କଣ କହିଲୁ ବେ? ବାଳ ଥିବ ଯେ ଖାଇବୁ ସୁନୁ ପାପୁଡି, ବାଳ ଥିବ ଯେ ଖାଇବୁ ସୁନୁ ପାପୁଡି, ବାଳ ଥିବ। ମଉସା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି, ମଉସା ସେ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ପକ୍କା ଭାଇ ବାପା ମଦ ପିଇଛୁ? ପିଇନି ଖାଲି ଟିକେ
ଆରେ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିଲୁ ଏଇ ତମ ପୁଅରା ଦୁଷ୍ଟ ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବୁସା। ଯାହା କରୁଛ କର ଆ ବାପା ଆଗରେ ହେଇଠି ଏଠୁ ବାନ୍ତି କରିବୁ ବାଉଆ ବାଉଆ ମୁହଁକୁ ଦେବୁ। सुपर 4 आमे एबे शूटिंग कर सारिछु आउ मिठाना कमेंट करंतु देखिकी लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु रोरा हम डायरेक्टर भाई राखुछु भाई नमस्कार सब भाई भौणी मोर नमस्कार एतिकी दया करी कहूछु जे आमे छोट बड़ होई जहाँ हिंदी करूँ जहाँ भूल थी क्षमा कर दो कमेंट जरिए जनइब एतिक आपण साहाଯ୍य द्वारा आमे ऊपर उठा चाहूँ जय जगन्नाथ।